अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे में खुश आमदीद। मैं हूं अहमद अलीम हैदर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि हुकूमत और कलअदम तहरीक लब्बैक के दरमियान मुज़ाकरात के तीसरे दौर में मामलात तय पा गए। फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी के लिए पार्लियामेंट में करारदाद पेश की जाएगी। वजीर दाखिला शेख रशीद ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि कलअदम तहरीक लब्बैक मुल्क भर से तमाम तर धरने खत्म करेगी। बातचीत और मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा। मुकदमात भी खारिज किए जाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक के दरमियान तवील मुज़ाकरात के बाद ये बात तय पा गई है कि हम आज कौमी असम्बली में फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी की करारदाद पेश करेंगे और तहरीक लब्बैक सारे मुल्क से, जिसमें के ख़ास तौर पर मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन से भी धरने को ख़त्म किया जाएगा और बातचीत और मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा। और जिन लोगों के खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं समेत 4th शेड्यूल के, उनका भी इखराज किया जाएगा। इस पर तफसीली बयान जो है मैं आज शाम या कल दोपहर किसी वक्त प्रेस नाजरीन, वजीर आजम इमरान खान ने कौम से अहम खिताब करते हुए कहा कि सफीर निकालने से फ्रांस का कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्या फ्रांसीसी सफीर को मुल्क से निकालने से दोबारा गुस्ताखी नहीं होगी? आज़ादी इजहार के नाम पर कोई और यूरोपीय मुल्क ये हरकत कर देगा। एक जमात को ऐसे लगा कि शायद उन्हें बाकी पाकिस्तानियों से ज्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार है। हालांकि हम भी उन्हीं की तरह चाहते हैं कि दुनिया में हमारे नबी करीम की शान में गुस्ताखी ना हो। हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में बसते हैं। 50 मुस्लिम ममालिक में कोई भी मुजाहिरे नहीं कर रहा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दिलों में बसते हैं। इसलिए जब भी कहीं भी दुनिया में उनकी शान में किसी किस्म की गुस्ताखी होती है तो हमें तकलीफ मिलती है। लेकिन क्योंकि मैं दुनिया फिरा हुआ हूँ, सिर्फ हमें नहीं तकलीफ मिलती, जो भी जहां भी दुनिया में मुसलमान बसता है उन सबको तकलीफ होती है। पिछले हफ्ते और ये जो अफसोसनाक हालात हुए, एक जमात ने ऐसे लगा ऐसे कि उनको शायद बाकी पाकिस्तानियों से ज्यादा प्यार है अपने नबी से। देखें, वो जो TLP का जो मकसद है जिसकी वजह से वो लोग बाहर निकाल रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो ही मेरा मकसद है, वो मेरी गवर्नमेंट का मकसद है। हम भी उन्हीं की तरह चाहते हैं कि दुनिया में किसी मुल्क में हमारे नबी की शान में गुस्ताखी ना हो। सिर्फ हमारा तरीकाकार फर्क है। TLP का क्या तरीकाकार है और मेरी गवर्नमेंट और मेरा जब से हम आए हैं, हम क्या कोशिशें कर रहे हैं कि दुनिया में ये गुस्ताखी ना की जाए उनकी शान में, वो ये है। TLP ये कह रही है कि जो फ्रांस में हुआ, फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजा जाए, उनसे सारे राब्ते खत्म कर दिए जाए। हमारी जो गवर्नमेंट का तरीकाकार है वो मैं अभी आपको तफसील से बताता हूं, लेकिन मकसद हम दोनों का एक ही है। वो भी ये चाहते हैं कि किसी किस्म का किसी मुल्क में किसी की जरूरत ना पड़े कि उनकी बेहुरमती की जाए। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी कहते हैं कि कलअदम TLP को बैरून मुल्क से जो इमदाद मिल रही है, इस मामले को देखना होगा कि कौन सी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने एक इंटरव्यू में कहा कि गुज़श्ता रोज सिर्फ घंटों में 32,000 ट्वीट्स हुई, जो तमाम की तमाम भारत से की गई। पाकिस्तान में चलने वाली तहरीक को भारतीय सपोर्ट मिलने की क्या वजह है? इस मामले को ऑर्गेनाइज तरीके से आगे ले जाने की कोशिशें की गई। हमारा मफाद ये है कि मामला पुरअमन तरीके से हल हो जाए। फवाद चौधरी ने कहा कि मौलाना फजल रहमान इस मामले को इस्तेमाल करते हुए इस्लामाबाद फतह करना चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं इंसानी खून बहाना और तशद्दुद पर उकसाना कभी भी सूरत हाल को बेहतर नहीं कर सकता। अवामी जमहूरी ख्वाहिशात को दबाने के लिए नए नए अफरियत जन्म दिए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले तशद्दुद की सख्त मजम्मत की,
جبکہ پولیس اور شہریوں کے جانی اور مالی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا۔ کہا حالیہ تشدد کے واقعات پی ٹی آئی حکومت کی صورتحال سے پرامن طور پر نمٹنے میں ناکامی کی وجہ سے ہوئے۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ تشدد مزید تشدد کو جنم دیتا ہے۔ بلاول بھٹو زردائی نے کہا کہ سلیکٹڈ حکومت نے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا؟ جو مستقل آگ سے کھیلتا ہے خود بھی جل جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی شروع سے ہی تشدد اور انتہا پسندی کے خلاف رہی ہے۔ انتہا پسندی کے خلاف لڑتے ہوئے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی قیمتی جان کی قیمت ادا کی۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کہتے ہیں کہ نبی پاک کی شان اقدس کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ مسلمان نبی پاک کی شان میں گستاخی کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا کہ بدقسمتی سے اپوزیشن کی بعض جماعتوں نے حالیہ ناخوشگوار واقعے پر بھی سیاست چمکانے کی کوشش کی۔ اپوزیشن جماعتوں کا منفی رویہ قابل مذمت ہے۔ اپوزیشن رہنماؤں نے معاملے کو سلجھانے کی بجائے بگاڑنے کی پوری کوشش کی۔ اپوزیشن کی جانب سے آگ پر تیل چھڑکنے کے مذموم عزائم بری طرح ناکام رہے۔ عثمان بزدار نے کہا جب قوم کو متحد کرنے کی ضرورت تھی اس وقت اپوزیشن قوم کو تقسیم کر رہی تھی۔ اپوزیشن کا یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ تاریخ میں ہمیشہ برے الفاظ میں یاد رکھا جائے گا۔ پاک دھرتی سے ہم اتحاد و اتفاق کا تقاضا کر رہے ہیں۔ وطن کی مٹی پہ ہمارا یہ قرض اتارنا ہم سب پر واجب ہے۔ دوسری جانب ایس او پیز کی دھجیاں بکھیر دینے پر پاکستان میں کرونا نے پنجے گاڑ دیے۔ وائرس 24 گھنٹوں میں 137 انسانی زندگیاں نگل گیا۔ اموات 16,453 ہو گئیں۔ مزید 5,455 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ 7,67,000 افراد کرونا میں مبتلا ہو چکے۔ 6,67,000 صحت یاب جبکہ 83,300 مریض زیر علاج ہیں۔ کرونا سے مزید 137 افراد انتقال کر گئے۔ پنجاب میں 7,561، سندھ میں 4,556، خیبر پختونخوا میں 2,920، بلوچستان میں 225، گلگت بلتستان میں 104، آزاد کشمیر میں 442 اور اسلام آباد میں 645 اموات ہو چکی۔ 24 گھنٹوں میں 5,445 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی۔ پنجاب میں 2,73,566، سندھ میں 2,73,467، خیبر پختونخوا میں 1,07,309، بلوچستان میں 21,000، گلگت بلتستان میں 5,191، آزاد کشمیر میں 15,741 اور اسلام آباد میں 70,609 افراد کورونا کا شکار ہوئے۔ آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 30,44,000 ہو گئی۔ مریضوں کی تعداد 14,27,00,000 ہو گئی۔ 12,13,00,000 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ موذی کرونا وائرس کے وار جاری ہیں۔ امریکہ میں 5,82,000، برازیل میں 3,75,000، بھارت میں 1,80,550، میکسیکو میں 2,12,500، روس میں 1,06,000، فرانس میں 1,01,000، برطانیہ میں 1,27,274 اور سعودی عرب میں 6,834 اموات ہو چکی۔ ناظرین، وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں ہم ایس او پیز پر عمل نہ کر کے بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ ملک میں کرونا کی بگڑتی صورتحال سے خبردار کر دیا ہے۔ اسد عمر نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ اسپتال مسلسل بھر رہے ہیں اور کرونا کی تشویشناک مریضوں کی تعداد 4,500 سے زائد ہو چکی ہے۔ ایس او پیز پر عمل درآمد کم ہو رہا ہے۔ ہمیں پہلے سے زیادہ حفاظتی اقدامات کرنا ہوں گے۔ اسد عمر کا کہنا تھا کہ ملک میں آکسیجن کی فراہمی کی صلاحیت اب دباؤ کا شکار ہے۔ ایک دفعہ پھر پورے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ایس او پیز پر عمل درآمد کریں۔ وزیر اعظم عمران خان نے جہانگیر ترین گروپ کی بات سننے کا عندیہ دے دیا۔ گرین سگنل ملنے کے بعد جہانگیر ترین کی رہائش گاہ پر 21 اپریل کا افطار ڈنر ملتوی کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق جہانگیر ترین ہم خیال گروپ کا وفد وزیر اعظم عمران خان یا حکومتی کمیٹی سے ملاقات کرے گا۔ جہانگیر ترین ہم خیال گروپ کا وفد وزیر اعظم عمران خان یا حکومتی کمیٹی سے ملاقات کرے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے جہانگیر ترین گروپ کی بات سننے کا عندیہ دے دیا۔ گرین سگنل ملنے کے بعد جہانگیر ترین کی رہائش گاہ پر 21 اپریل کا افطار ڈنر ملتوی کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق جہانگیر ترین ہم خیال گروپ کا وفد وزیر اعظم عمران خان
یا حکومتی کمیٹی سے ملاقات کرے گا؟ پی ٹی آئی کے رہنما جہانگیر ترین کہتے ہیں کہ وہ اور ہم خیال گروپ کسی بھی کمیٹی سے ملاقات نہیں کریں گے۔ ہمیں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی یقین دہانی کروائی گئی ہے، ہم صرف ان سے ہی براہ راست ملاقات کریں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے رہنما جہانگیر ترین کہتے ہیں کہ وہ اور ہم خیال گروپ کسی بھی کمیٹی سے کوئی ملاقات نہیں کرے گا۔ ہمیں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی یقین دہانی کروائی گئی ہے، ہم صرف ان سے ہی براہ راست ملاقات کریں گے۔ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، لیگی رہنما احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کی پراپرٹیز کو کنفسکیٹ کیا جائے، ان کے مکان کو ڈھایا جائے، اپوزیشن کے خلاف جھوٹے مقدمے چلائے جائیں، اپوزیشن کے خلاف الزام تراشی کی جائے، اور یہ نان سیریس اور ضدی اور ہیٹ پہ مبنی ایٹیچیوڈ ہے جو ملک کے حالات دن بدن خراب کر رہا ہے۔ کل وزیر اعظم صاحب نے ایک بڑی منظر کشی کی کہ پاکستان کی معیشت ترقی کر رہی ہے، روزگار پیدا ہو رہا ہے، ملک جنت بن گیا ہے۔ تو مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا جو سوویت یونین کے بارے میں مشہور تھا کہ ایک ٹیچر اسکول میں لیکچر دے رہی تھی کہ سوویت یونین وہ جنت ہے جہاں پہ لوگ خوشحال ہیں، جہاں ہر کسی کے پاس اچھا روزگار ہے، خوراک کی وافر مقدار موجود ہے۔ تو ایک معصوم طالب علم نے ہاتھ کھڑا کیا ماسکو کے اسکول میں اور اس نے کہا کہ میم آئی وانٹ ٹو گو ٹو سوویت یونین۔ تو جو کل جنت کا نقشہ عمران نیازی صاحب نے کھینچا، ہم میں سے ہر کوئی معیشت کو تباہ کر دیا ہے۔ ورلڈ بینک، آئی ایم ایف کی رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کی معیشت 1.5% پہ ترقی کرے گی، جبکہ انڈیا کی معیشت 11% پہ ترقی کر رہی ہے، بنگلہ دیش کی 4.5% پہ، سری لنکا کی 5.5% پر، اور دیگر ممالک بھی اسی طرح ترقی کر رہے ہیں، اور پاکستان کی معیشت 1.5% سے متوقع ہے ترقی کرے۔ اس کو اکنامک ترقی کہتے ہیں۔ کیا یہ خوشحالی ہے جو عمران خان صاحب کی خوشحالی ہے؟ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اس سال 35% گر چکی ہے، جو یہ بتا رہی ہے کہ بیرونی سرمایہ کار کا اعتماد کمزور ہو رہا ہے، بیرونی سرمایہ کاری پاکستان میں نہیں آ رہی۔ عمران نیازی صاحب کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، انہیں یہ پرواہ ہے کہ کس طرح رائیونٹ پہ قبضہ ہوگا، جاتی عمرہ پہ قبضہ ہوگا، اپوزیشن کے خلاف جھوٹے مقدمے اور گرفتاریاں کیسے ہوں گی، شہباز شریف صاحب کی ضمانت کینسل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ جو شخص اس ذہن کے ساتھ حکمرانی کرے گا وہ پاکستان کو نہیں چلا سکتا۔ آج جو اتنا بڑا ہمیں بحران کا سامنا ہے وہ بھی اس حکومت کی نالائکی اور نااہلی سے ہے۔ حکومت جواب دے نا، اپوزیشن پر الزام لگانے کی بجائے کہ یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ مسلم لیگ نون نے نہایت ذمہ داری سے اپنا قومی کردار ادا کیا ہے۔ ہم نے وہ والا کردار ادا نہیں کیا جو عمران نیازی صاحب 2017 میں حکومت کے خلاف کردار ادا کر رہے تھے، کہ بغل میں پٹرول کے ڈرم اٹھائے ہوئے تھے
जहां चिंगारी देखते थे उस पे जाके फेंक देते थे कि ये आग लगे मुल्क के अंदर। हमने आग को बढ़ाने वाला कोई कदम या बयान नहीं दिया। हम मामलात को सुलझाने वाला किरदार अदा कर रहे हैं कि ये आग बुझनी चाहिए। किसी पाकिस्तानी की जान जाए, चाहे उसका ताल्लुक किसी जमात से हो या उसका ताल्लुक सिक्योरिटी के इदारों से हो, वो पाकिस्तानी है। हम पाकिस्तान में आग और खून का खेल अफोर्ड नहीं कर सकते। और एक ऐसा मसला जो नहायत हसास है, जो हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रसालत, नामूस रसालत और ख़त्म नबूवत पे हर मुसलमान मर मिटने के लिए तैयार है। इतने संगीन मसले पे इस हुकूमत ने इतना गैर लीगी रहनुमा एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि कल वजीर आज़म साहिब ने जो मंजर कशी की कि मुल्क तरक्की कर रहा है, जिसको सुनकर मुझे हंसी आती रही। कल जो जन्नत का नक्शा इमरान नियाज़ी ने खींचा, हम सब वहाँ जाना चाहते हैं। उन्होंने मुल्की मईशत का सत्यानाश कर दिया है। वर्ल्ड बैंक और IMF ने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत 1.5% तक तरक्की करेगी, जबकि इंडिया की 11% और बांग्लादेश की 4% के हिसाब से तरक्की कर रही है। उन्होंने कहा कि इमरान नियाज़ी को इस सब से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उनको बस सिर्फ अपोजिशन पे तनकीद करना और रायविंड महल को गिराने की पड़ी है। उन्होंने मजीद कहा कि मुस्लिम लीग नून ने मुल्क की तरक्की के लिए सोचा, ना कि जलती पर तेल डाला। हम पाकिस्तान में आग और खून का खेल बर्दाश्त नहीं कर सकते। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं कि नए माली साल की बजट के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जल्द मीडिया को मुआशी तरजीहात से आगाह करूंगा। वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं कि मईशत की बेहतरी के लिए बहुत से मंसूबे हैं। जल्द मीडिया को तरजीहात से आगाह करूंगा। आवाम को रिलीफ देने के लिए महंगाई की वजूहात को खत्म करना होगा। बर वक्त और दुरुस्त डेटा अशिया जरूरिया की दस्तयाबी बेहतर बनाने में मदद देता है। नाजरीन, दूसरी जानिब रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि हुकूमती जिम्मेदारियों से न भागे। किसने हुकूमत को इख्तियार दिया था कि वो मुआहिदा करें? ईवान में मुआहिदा लाए नहीं और करारदाद लेकर आ गए हैं। मुल्क में जो कैफियत है आज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, होना तो ये चाहिए थे कि जुमे के दिन जो इजलास हुआ उसमें गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी बयान आता, वजीर दाखिला यहाँ पे खड़े होकर अवामी नुमाइंदों के सामने जो है वो पॉलिसी बयान देते, उस पर फिर अरकान जो है वो अपना इजहार करते, अपने ख्यालात का इजहार करते, कोई तजावीज़ आती। हालत ये है जनाब स्पीकर इस वक्त कि मुल्क में मीडिया के बिल्कुल ब्लैकआउट और सारा मुल्क अफवाहों के जो है वो जद में है, किसी को कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। और वजीर दाखिला ने जो आकर बयान दिया है वो आपके सामने, मैं समझता हूं वो इस ईवान की तौहीन करके चले गए हैं। अगर वजीर आजम ने 4:30 बजे तकरीर करनी है तो वजीर आजम ने यहां आकर करनी चाहिए थी तकरीर। ही इज रिस्पॉन्सिबल टू दिस हाउस। जनाब स्पीकर, ये क्या कहा है वजीर दाखिला ने कि आपने मुझे बुलाया और मैं आ गया? जनाब स्पीकर, इस वक्त हालत यह है पूरे मुल्क में कि हुकूमत की नाअहली की वजह से, नाकामी की वजह से, ना तजर्बाकारी की वजह से भाई भाई के साथ लड़ रहा है और मुल्क को हम एक ऐसी सिमत लेके जा रहे हैं जो बहुत खौफनाक है। क्या इनकी अकल में यह बात नहीं आ रही? ये यहां अपनी सियासत जो है वो उस पर बात करने चाहते हैं, एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। वजीर दाखिला कहता है कि कादरी साहब बयान देंगे। कमाल है। ये हम सब का मुल्क है और हम सब जो यहां बैठे हुए हैं हम सब गुलामाने रसूल हैं, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदतमंद बैठे हुए हैं। तो आप ये क्या कर रहे हैं? आपको मेरा ख्याल है समझ ही नहीं आ रही है कि ये कितना ऐसा।
दूसरी जानिब फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि पाकिस्तान को कमज़ोर करना दुश्मनाने पाकिस्तान का एजेंडा है। इंशाअल्लाह अवामी ताउन के साथ हर साजिश को नाकाम बना दिया जाएगा। फिरदौस आशिक आवान ने अपने ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना। पाकिस्तान को कमज़ोर करना, इंतशार फैलाना और हमें तकसीम करना दुश्मनाने पाकिस्तान का मखसूस एजेंडा है। कुछ मजहबी रहनुमाओं और शरारती सियासतदानों को इस तशवीशनाक सूरत हाल में पहिया जैम हड़ताल सूझ रही है। फिरदौस आशिक आवान ने कहा कि अफसोस कि हमारे कुछ नादान दोस्त इरादी या गैर इरादी तौर पर दुश्मन का आला कार बन रहे हैं। मुल्क कोरोना के खिलाफ हालत जंग में है। वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में हुकूमत अवाम के जानो माल की हिफाजत के लिए कोशां है। नाजरीन, दूसरी जानिब जमात इस्लामी ने फ्रांस के सफीर को मुल्क से निकालने का मुतालिबा कर दिया। नायब सदर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा, हुकूमत तशद्दुद का रास्ता तर्क करे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ जो हुकूमती इक़दामात हैं, उस तनाजुर में ये एक हंगामी बुनियादों पर एक मरकज़ी मुशावरत का इजलास मुनक्किद किया गया। मजमूई तौर पर जो मुल्क के हालात हैं, जो मुसलसल बिगड़ते चले जा रहे हैं और पूरे मुल्क में हुकूमत नामी कोई चीज़ मौजूद नहीं है, और वो सरासर इस वजह से है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से जो लोगों की बहुत बड़ी तवक्कुआत थी, उन्होंने मुकम्मल तौर पर पूरी कौम को मायूस किया है और हर वो इक़दाम किया है कि जिससे आवाम की परेशानियों में इजाफ़ा हो रहा है और इस सूरत हाल की शदीद मज़म्मत की गई। फिर पूरी कौम इस चीज़ को देख रही है कि मौजूदा हुकूमत ने सियासी, पार्लिमानी और समाजी महाज पर जो तकब्बुर का, गरूर का, बदकलामी और बदज़बानी को रवाज दिया, अब ये दीनी उतनी ढिठाई के साथ ये रवैया और रविश अख्तियार की जा रही। बुनियादी तौर पर ये हुकूमत गैर संजीदा है, गैर ज़िम्मेदार है और इसके पेश नज़र कौमी मामलात को। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का जामिया मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन का दौरा। वफ्द का कलदम TLP के मरकजी क़यादत से मुलाकात हुई। चौक यतीम खाना में पुलिस तसादुम के नतीजा में जख्मियों की अयादत और जाँ बहक अफराद के लिए दुआए मग़फ़रत की गई। सिराजुल हक ने TLP के साथ इजहार यकजहती करते हुए कहा कि जमात इस्लामी और अल खिदमत के ज़ेर इंतज़ाम तमाम अस्पताल जख्मियों के मुफ्त इलाज के लिए हर वक्त दस्तयाब हैं। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पर किसी किस्म की आंच नहीं आने देंगे। मुजाहिरीन पर ताकत के इस्तेमाल पर मुज़म्मत। हुकूमत कलदम TLP के साथ किए गए मुआहिदा पर अमल दरामद करते हुए फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करे। लियाकत बलोच, अमीरुल अज़ीम, डॉक्टर फरीद पराचा, मियाँ मकसूद अहमद, कैसर शरीफ और बुरहानुद्दीन उस्मानी सिराजुल हक के हमराह थे। नैब ने नवाज शरीफ की तमाम जायदादें नीलाम करने का फैसला कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक नैब जायदाद नीलामी के लिए एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर करेगा। नैब ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ को अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी करार दिया था। SCCP के मुताबिक नवाज शरीफ की 4 कंपनियों में शेयर्स हैं। नवाज शरीफ के मुख्तलिफ निजी बैंक्स में 3 गैर मुल्की करेंसी समेत 8 अकाउंट्स शामिल हैं। नवाज शरीफ के 5 बैंक अकाउंट्स में 6,12,000 रुपए मौजूद हैं। गैर मुल्की करेंसी वाले अकाउंट्स में 566 यूरो, 698 अमरीकी डॉलर्स और 498 बरतानवी पाउंड्स भी मौजूद हैं। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। रहिए TV टुडे के साथ।
वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि नूरी आबाद पावर प्लांट रेफरेंस में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत दीगर मुलजिम एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश हो गए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज असगर अली ने नूरी आबाद पावर प्लांट रेफरेंस की समाअत की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पेश हुए। अदालत ने तमाम हाजिर मुलजिमों को 2-2 लाख रुपए के मचलके जमा कराने और एक गैर हाजिर मुलजिम के वारंट गिरफ्तारी का हुक्म दिया। मुराद अली शाह के वकील के जानिब से हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल साजगार नहीं, मुस्तकिल इस्तिस्ना दिया जाए, जिस पर अदालत ने नैब को नोटिस जारी कर दिया। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह का कहना था कि जो मंसूबा 100 मेगावाट बिजली कराची के लोगों को फराहम कर रहा है उस पर रेफरेंस बना दिया गया। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने शहबाज शरीफ की जमानत की फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी है। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त मंजूर करने और उसके खिलाफ अलग अलग फैसला दिया था। 2 रुकनी बेंच जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस असजद जावेद पर मुश्तमिल था। जस्टिस सरफराज डोगर ने शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर, जबकि जस्टिस असजद जावेद ने मुस्तरद कर दी थी। अब शहबाज शरीफ की जमानत का फैसला रेफरी जज के पास भिजवाया जाएगा, जो शहबाज शरीफ की दरख्वास्त से जमानत का फैसला करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने शहबाज शरीफ की जमानत की फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी है। चीफ जस्टिस कासिम खान रेफरी जज नामजद करेंगे। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपोजिशन रहनुमा शहबाज शरीफ की जमानत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। नैब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त में इस्तदा की गई है कि लाहौर हाई कोर्ट का 24 फरवरी का फैसला कलअदम करार देते हुए जमानत मनसूख की जाए। अदालत इस्मा से दरखास्त की गई कि लाहौर हाई कोर्ट ने हकायक को नजरअंदाज किया। हमजा शहबाज शरीफ का केस हार्डशिप का नहीं बनता, उन्हें जमानत देने से नैब इंक्वायरी में खलल पड़ रहा है। पाकिस्तान में मुतय्यन चीनी सफ़ीर नोइंग रोंग ने कहा है कि सी पैक मनसूबों का ग्राफ ऊपर जा रहा है। पाकिस्तान में नए मनसूबे भी ज़ेर गौर हैं। अवाम बहुत जल्द खुशखबरी सुनेंगे। पेशावर में चाइना विंडो सेंटर के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चीनी सफ़ीर का कहना था कि पाक चीन दोस्ती बहुत पुरानी है, जिसकी मिसाल नहीं मिलती। उनका कहना था कि पाकिस्तान चीन आपस में भाई भाई हैं, हर मुश्किल दौर में आपस में ताउन किया। कोरोना की सूरत हाल में भी पाकिस्तान से बाहमी ताउन की यकीनी को बनाया गया। इज्तमाही कोशिशों से कोरोना को शिकस्त देने का कहना था कि रशाकई सनती जोन से सी पैक का अहम मनसूबा है। सी पैक को भरपूर तवज्जो मिल रही है। ऑरेंज लाइन, गवादर पोर्ट और दीगर मनसूबों में ताउन कर रहे हैं। सी पैक से जुड़े नए मनसूबे भी ज़ेर गौर हैं। अवाम इंतज़ार करें, बहुत जल्द सी पैक के हवाले से खुशखबरी सुनेंगे। चीन में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी तलबा की भी मुश्किलात पर तवज्जो दी जाएगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की अबू धाबी में मुत्तहदा अरब इमारात के सीनियर वजीर शेख नयान बिन मुबारक अल नहान से मुलाकात हुई। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबाजात में 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ समेत बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुत्तहदा अरब अमारात के सीनियर वजीर शेख नयान बिन मुबारक अल नहान ने वजीर खारिजा का पुरतपाक खैर मकदम किया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान मुत्तहदा अरब अमारात के साथ कई दहाइयों पर मुहित बरादराना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। पाकिस्तान दुबई के साथ ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान और UAE के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए शेख नहान बिन मुबारक अल नहान की काविशें काबिल तारीफ़ हैं। मुत्तहदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी का ख्याल है कि शेख नयान बिन मुबारक अल नहान और अमाराती क़यादत का शुक्रिया अदा करते हैं। अमाराती सीनियर वजीर ने मुत्तहदा अरब अमारात की तामीर और तरक्की में पाकिस्तानी कम्यूनिटी के किरदार की तारीफ़ की। अमाराती वजीर ने 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के हवाले से भी अपनी भरपूर मुआवनत का इंदिया दिया। सेनेटर सलीम मांडवीवाला कहते हैं कि मुल्क में 18वीं आईनी तरमीम के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। तमाम जमहूरी कुव्वतों को 18वीं तरमीम की हिफाजत करना होगी।
سینیٹر سلیم مانڈوی والا نے ایک بیان میں کہا کہ 18ویں آئینی ترمیم وفاق اور صوبوں کے درمیان میثاق ہے۔ 18ویں آئینی ترمیم انسانی آزادی اور اظہار رائے کے حق کی آزادی کی ضمانت ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ملک کی تمام جمہوری قوتیں 18ویں آئینی ترمیم کی حفاظت کریں۔ حکومت نے ناقص کارکردگی اور سرکاری امور میں رکاوٹیں پیدا کرنے والے بیوروکریٹس کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ کابینہ نے ایسے بیوروکریٹس کو ڈیڈ ووڈ قرار دے کر متعلقہ وزراء کو انہیں برطرف کروانے کی کارروائی شروع کرانے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی تمام وزراء کو حکومتی امور میں رکاوٹیں پیدا کرنے والے بیوروکریٹ کے خلاف برطرفی کی کارروائی شروع کرنے کی ہدایات کی۔ وفاقی وزراء نے کابینہ اجلاس میں عوامی منصوبوں میں بعض بیوروکریٹس کو بڑی رکاوٹ قرار دیا تھا۔ کابینہ اراکین کا کہنا تھا کہ بیشتر بیوروکریٹس نااہلی اور بعض سیاسی جماعتوں سے وابستگی کے باعث حکومت کو ناکام کرنا چاہتے ہیں۔ اب بیوروکریٹس کی برطرفی کے عمل کے بعد وزراء کی مرضی کے مطابق وزارتوں میں نئے بیوروکریٹس تعینات کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت صوبائی وزراء کا اہم اجلاس، صوبے کے عوام کو ریلیف دینے کا اقدام۔ رمضان پیکیج، شہریوں میں صفائی کی صورتحال، ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت اور دیگر اہم امور کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی صوبائی وزراء کو فیلڈ وزٹ کی ہدایات۔ کہتے ہیں صوبائی وزراء عوام کو ریلیف دینے کے لیے کیے گئے حکومتی اقدامات کی مانیٹرنگ کریں۔ پنجاب حکومت نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے اربوں روپے کے رمضان پیکیج دیا ہے۔ رمضان بازاروں میں زرعی فیئر پرائز شاپس لگائی گئی ہیں۔ پنجاب حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے جو کچھ ممکن ہوا وہ کرتی رہے گی۔ عوام کے حقوق کا ہر قیمت پر تحفظ یقینی بنائیں گے۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں مصنوعی اضافہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنا ہماری حکومت کا ایجنڈا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاک بحریہ ساحل ویلفیئر ایسوسی ایشن کے اشتراک سے ساحلی علاقوں کے لوگوں کے لیے متعدد امدادی سرگرمیوں کا انعقاد کیا گیا۔ اس حوالے سے 350 راشن بیگز، جس میں مہینے بھر کا راشن موجود تھا، ڈام اور گڈانی کے علاقوں میں تقسیم کیے گئے۔ راشن کی تقسیم کا مقصد ساحلی علاقوں میں رہائش پذیر نادار خاندانوں کی امداد کرنا تھا۔ علاقے کے لوگوں کی جانب سے اس کار خیر پر پاک بحریہ اور ساحل ویلفیئر ایسوسی ایشن کی کاوشوں کو سراہا گیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے مختلف علاقوں میں رمضان سستا بازار لگائے گئے۔ سستے بازاروں میں مارکیٹ سے کم نرخوں پر اشیاء دستیاب ہیں۔ دیکھتے ہیں اسلام آباد سے اظہار نیازی کی یہ رپورٹ۔ انتظامیہ اسلام آباد کی جانب سے مختلف علاقوں میں رمضان سستا بازاروں کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں G7 اسلام آباد کے ایک رمضان سستے بازار میں۔ لوگوں سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ ارزان نرخ ہے یا مہنگے داموں چیزیں فروخت کی جا رہی ہیں۔ یعنی ایک ریٹ ہونا چاہیے سب کے لیے، یہ نہیں کہ اول یہ اور دوم یہ انتظامیہ کی طرف سے بھی پرائس لسٹ آتی ہے کہ کیلا اول یہ اور دوم یہ ریٹ ہے، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، سب کے لیے ایک ریٹ ہونا چاہیے۔ اللہ بالکل مناسب قیمت پہ رکھا ہوا ہے۔ گورنمنٹ نے یہ بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہوا ہے اور یہ تو ہمیں سہولت بڑی ہو گئی ہے، بہت ہی قریب ہے، ہم G7 کے رہائشی ہیں، تو ماشاءاللہ گورنمنٹ کو ہم تو اپریشیٹ ہی کریں گے۔ بچے بھی بس آتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں کہ جی ساتھ آپ کے ساتھ جائیں گے، شاپنگ کریں گے، کچھ لیں گے۔ ہاں، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات کی جانب سے پورے اسلام آباد میں رمضان سستا بازاروں کا انعقاد جو ہے کر دیا گیا ہے۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ارزان نرخوں پر جو ہے وہ چیزیں میسر ہیں۔ کیمرہ مین مزمل رضا۔ اور اب خبریں عالمی منظرنامے سے۔